ওকে, আমি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে এসেছি যে আপনারা সবাই বেসিক এবং এক্সিস্টন পার্ট একটা মার্কেটের বুঝেন। কথা বলেন সবাই, জি ভাই। এভরিওয়ান। হায়াত ভাই, জয় ভাই, ডায়নামিক ভাই, रिया, जी भाई। आमना, जैसे भैया आप लोग सब बेसिक एंड एडवांस, दैट्स मीन एग्जिस्टन पार्ट समझते हो मार्केट का। जी भाई। গুড। তো এখন দেখেন, আহ, সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে বিষয়টা এই ফরেক্সে, সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে বিষয়টা, আমাদের একটা ট্রেড এক্সিকিউট করতে আমার কিছু বিষয় লাগে। কি কি বিষয় লাগে একটা ট্রেড এক্সিকিউট করতে? একটা ট্রেড এক্সিকিউট করতে আমার ফার্স্ট বিষয় লাগে বেসিক অ্যান্ড এক্সিস্টন পার্ট। সেকেন্ডলি, উইক ক্যালকুলেশন। থার্ডলি, রিস্ক। ফোর্থ, ডিরেকশনাল लिक्विडेट पॉइंट, राइट? ओके, डायरेक्शनल लिक्विडेट पॉइंट। एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चार चीज़ों का जरूरत है। एक है बेसिक और एग्जिस्टेंस पार्ट जो आप लोग सीखे हैं, वीक कैलकुलेशन का पार्ट। थर्ड, रिक्स। एंड फोर्थ, डायरेक्शन एंड लिक्विडेट पॉइंट, डायरेक्शनल लिक्विडेट पॉइंट। ওকে, जी सर। এই চারটা জিনিস আপনাদের লাগে। এখন বিষয় হচ্ছে আপনারা নর্মাল, বেসিক এবং এক্সিস্টেন্স পার্ট আপনাদের শেখা আছে, রাইট? এবং উইক ক্যালকুলেশন আপনাদের শেখা আছে। जी भाई। এবং রিক্স এটার একটু কমতি আছে। ডিরেকশনাল লিকুইডেট পয়েন্টটা আপনাদের শেখা আছে, ঠিক না? এখন বিষয় হচ্ছে যে একটা ট্রেড, ছোট্ট কিন্তু বিষয়, কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে একটা ট্রেড এক্সিকিউট করতে যখন যাব, আমি যখন ফাইনালি কনফার্ম হলাম যে আমি একটা কি করতে যাব, ট্রেড এক্সিকিউট করতে যাব, তাই না? আমি একটা ট্রেড এক্সিকিউট করতে যাব, তখন আমাকে সবচেয়ে বেশি যে ভয়টা দেয় সেটা হচ্ছে এই যে উইকটা, তাই না? जी। সবচেয়ে বেশি যেটা ভয় দেয় সেটা হচ্ছে কি? वीक उइक। हम लोग जब एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमें डर देता है कि समझो आप यहाँ से ए, ओके, समझो यहाँ से ए, यहाँ पर तो ये हमारा ट्रेड था, राइट? हमारा ट्रेड था, राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट। बिकॉज सब खा के आया है, खुद का बॉडी से लिक्विडेट होके आया है, ये खा के आया है, ये चला आया, तो ये ही जाएगा। एंड नीचे ही खाना पीना सब है। তো আমাদের এটা রাইট ট্রেড কিনা এতটুকু চিনতে শিখেছেন? जी। আহাদ ভাই, জয় ভাই, আমেনা, রিয়া, এতটুকু চিনতে শিখেছো তোমরা সবাই, আপনারা সবাই, जी भाई। যে এটা जी আমাদের भाई। ট্রেড, এটা जी। আমাদের ট্রেড। তারপরে আরো একটা জিনিস, এই রাইট ট্রেডটাকে চেনার সাথে সাথে আমাকে আরো একটা জিনিস মাথায় নিতে হবে, সেটা হচ্ছে এটা কি আপনার ট্রেড? ना भाई। না। হ্যাঁ? তারপরে আমি যদি বলি এটা কি আপনার ট্রেড? ना भाई। না। না। আমি যদি বলি ধরেন এটা কি আপনার ট্রেড? ना भाई, यहाँ पे देखते হুম। হবে मिनी ना। तार माने कि मैं अगर बोलता हूँ कि राइट ट्रेड देखने के साथ साथ आप लोगों को एक और भी चीज देखना पड़ेगा। क्या है वो? क्या ये आप लोगों का ट्रेड है प्रजापति भाई? नहीं सर। ये आप लोगों का ट्रेड है? नहीं। ये आप लोगों का ट्रेड है? यस सर। यस, समझ गए। तो ठीक है, तो आप समझो ये क्या आप लोगों का ट्रेड है? नहीं। नहीं। नेक्स्ट तो राइट ट्रेड के साथ आप लोगों को ये भी आप लोगों को समझना होगा, जो हमारा राइट ट्रेड नहीं है उसमें हमें मत घुसना है। ओके, घुसना नहीं है उसमें, ठीक है? जी सर। ওকে। তো আমাদের রাইট ট্রেডের সাথে আমরা যেটা আমাদের ট্রেড না সেটাতে আমরা কি করব না, যাব না। ভাই 15টা 45 সাথে দেওয়া যাবে? ইয়েস, ডেফিনেটলি, ওকে। ডেফিনেটলি আমাদের ট্রেড। ওকে, তো যেটা আমাদের ট্রেড না সেটাতে আমরা কি করব না, এক্সিকিউশন করব না। যেটা আমাদের ট্রেড না সেটাতে আমরা, আমাকে একটু পানি দিও, যেটা আমাদের ট্রেড না সেটাতে কি আমরা যাব না ভাই। না। আমাদেরকে সব সময় আমাদের যেটা ট্রেড সেটাতে থাকতে হবে, ঠিক কি না? জি। যদি আমাদেরকে আমাদের ট্রেডে থাকতে হয় তার মানে আমরা আমাদের ট্রেডকে চিনি,
জি সবাই একটু কথা বলবেন প্লিজ, সাথে সাথে সবাই, জি ভাই জি ভাই কারণ আজকে ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো। যদি আমাদের ট্রেড যেটা না সেটা আমরা যদি চিনে থাকি, তাহলে আমরা রাইট ট্রেড কোনটা সেটা আমরা জানি, জি এবং এই জি राइट ट्रेड टाके तो जो भी हमारा राइट ट्रेड नहीं है, अगर हम लोग उसको जानते हैं तो हमारा जो राइट ट्रेड है उसको हम जानते हैं। शाहिर भाई, प्रजापति भाई, क्या ये ठीक है? জি স্যার Good. তো আমরা যদি রাইট ট্রেডে যাইতে চাই, হ্যাঁ, তো রাইট ট্রেডের সিচুয়েশন আমরা জানি, তাই না? রাইট ট্রেডের সিচুয়েশন আমরা জানি, ঠিক কি না? রাইট ট্রেডের সিচুয়েশন আমরা জানি, ভালো মতোই জানি। এটা একটা গ্রিন ক্যান্ডেল হবে, এটা একটা রেড ক্যান্ডেল হবে। সাউন্ড সাউন্ড মিউট 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 মিউট। যখন বলতে বলবো তখন সবাই সাউন্ড অন করে বলবে। तो जेटा हमारे ट्रेड सेटा हमरा जानी, जो भी हमारा ट्रेड है उसको हम जानते हैं। तो इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे बड़ा डर जो हमारे दिमाग में है वो है वीक्स, राइट? वो है জি ভাই वीक्स, कि हम कहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, कहां से हम জি ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, वो है हमारा वीक्स। डर यहां पर होता है कि मेरा जो सही ट्रेड है, जो हमारा सही ट्रेड है, फॉरेक्स में तो हर कैंडल हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम सही ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाला होता है सही ट्रेड को। फॉरेक्स में ऑल टाइम सही ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का टारगेट होता है। तो जो हमारा ट्रेड नहीं है उसको तो हम नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, जो हमारा ट्रेड है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब समझो एक चीज कि अगर এখন বুঝেন, যদি আমরা একটা ট্রেড এক্সিকিউট করতে চাই, ধরেন আপনি এই গ্রিন ক্যান্ডেলটার পরে একটা গ্রিন ক্যান্ডেলের ট্রেড এক্সিকিউট করতে চাচ্ছেন, তাই না? আপনি এই গ্রিন ক্যান্ডেলের পরে ধরেন এটা আমাদের একটা সঠিক ट्रेड, আমরা এটা एग्जीक्यूट करते चाচ্ছি। समझो, एक ग्रीन कैंडल के बाद हम एक ग्रीन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हमारा सिचुएशन के हिसाब से एक ग्रीन कैंडल समझो राइट ट्रेड है, इसमें हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इसमें जो चीज होता है कि ये वीक हमारा सबसे बड़ा डर है, राइट? স্যার জি স্যার ये वीक हमारा सबसे बड़ा डर है, बिकॉज आप अगर यहाँ से ट्रेड ले लेते हो तो समझो यहाँ पर 1 पैसा है प्राइस, यहाँ पर 0.02 पैसा, 2 पैसा में चला, एक रुपया है, यहाँ पर 2 पैसा में चला आया प्राइस, तो क्या होगा, हमारा सब खा लेगा ना, सब खा लेगा। मैं एक सिंपल सा थिंग बोलता हूँ, जो हमारा राइट ट्रेड है, এখন আমি একটা সিম্পল কথা বলি, যেটা আমাদের রাইট ট্রেড, সেই ট্রেডে আমাদের রিস্ক থাকে যদি অপোজিট পার্টির মধ্যে কি দেখা যায়, পাওয়ার। অপোজিট পার্টির মধ্যে যদি ক্ষমতার অবস্থা দেখা যায়, তাহলে আমাদের রিস্ক থাকে 300 থেকে 400 পিপ হাইয়েস্ট। কত রিস্ক থাকে? 300 থেকে 400 পিপস 400 পিপ। ওকে, এটা মাথায় নেন প্রথমে। মানে 300 পর্যন্ত অথবা 400 পর্যন্ত পিপস আপনার রিস্ক থাকে। তার মানে কি, আপনাকে আপনার সঠিক ট্রেডে যদি এক্সিকিউট করতে হয়, তাহলে অ্যাট লিস্ট যেটাতে আপনি অপোজিট পার্টিতে পাওয়ার দেখতে পাবেন বা ক্ষমতা দেখতে পাবেন, অপোজিট পার্টির অবস্থা দেখতে পাবেন, কিন্তু আপনি তার আরেকটা পার্টি যেটার সাথে যাইতে চাচ্ছেন, ধরেন এটার সাথে যাইতে চাচ্ছেন, এটা হচ্ছে অপোজিট পার্টি। তো এই যে যার সাথে যাইতে চাচ্ছেন, অপোজিট পার্টির মধ্যে যদি পাওয়ার থাকে, তাহলে বুঝে নেবেন যে এখানে 300 থেকে 400 পিপসের একটা কি থাকবে, রিস্ক থাকবে আপনার। কথা বোঝা গেছে? মার্কেট জি ভাই সমস্যা নেই। আর যদি অপোজিট পার্টির মধ্যে পাওয়ার না থাকে বা পাওয়ার খুবই কম থাকে, তাহলে আপনার রিস্ক হবে 100 পিপস থেকে 200 পিপসের মধ্যে। দেখবেন যে আপনার সর্বোচ্চ উইকটা, ধরেন আপনি এই ক্যান্ডেলে যাচ্ছেন, এই ক্যান্ডেলে ধরেন যাচ্ছেন, দুইটা ক্যান্ডেল আমি ড্র করি, ধরেন একটাতে অপোজিট পার্টির মধ্যে পাওয়ার আছে, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন অপোজিট পার্টির পাওয়ার দেখতে পাচ্ছেন, তাহলে এখানে দেখবেন আপনার এটা ধরেন সঠিক ট্রেড গ্রিনের জন্য, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন এখানে 300 থেকে 400 পিপসের একটা কি থাকে, রিস্ক থাকে। আর যদি অপোজিট পার্টিতে ক্ষমতা না দেখতে পান, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন এখানে আপনার সর্বোচ্চ 100 থেকে 200 পিপের একটা রিস্ক থাকে। কথা বোঝা গেছে? জি ভাই সবাই বুঝতে পেরেছেন? বাকি যারা? जी भैया। गुड। আমি এটা মার্কেটে বুঝাচ্ছি, তো समझ लो प्रजापति भाई एंड शाहिर भाई, आप समझो कि ये एक आपका सही ट्रेड है, आप जाना चाहते हो। अगर इसमें जाना चाहते हो तो अपोजिट पार्टी में अगर पावर होता है, अगर अपोजिट पार्टी में पावर होता है, तो आपका 300 टू 400 पिप का एक रिस्क होता है। जी सर ओके, अगर अपोजिट पार्टी में पावर नहीं होता है, समझो ये जो पार्टी आया, इसके आप इसमें पावर नहीं देखते हो, तो यहाँ पर आपका 100 टू 200 पिप्स का एक क्या होता है, रिस्क रिस्क होता है। ओके, तो आप लोगों को अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, समझो अपोजिट पार्टी के पास पावर है, देख रहे हो, एग्जॉस्टेड है बट पावर है, आप देख रहे हो, तो उसमें जब आप सही से समझ जाओगे कि यहाँ पर 300 टू 400 पिप्स का ट्रेड पिप्स का रिस्क होगा, ठीक है ना? और अगर पावर नहीं होता है अपोजिट पार्टी में, तो 100 और 200 पिप्स का रिस्क होता है, ठीक है ना? ठीक है क्या नहीं? तो अगर आप जब पावर देखोगे, तो आप समझो इसके लिए ट्रेड में एग्जीक्यूट करना चाहते हो, अगर आप समझो इसके लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आप कितना पिप्स का नीचे जाने की वेट करोगे,
300 से 400 पिप 300 से 400 पिप 300 पिप्स में अगर जा जाता है तो वहां से ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है। ओके ओके, 300 और 400 पिप्स का डिफरेंस होता है। मैं मार्केट में जाता हूं, अगर आप देख रहे हो कि वो 200 और 300 का, आपको एक ट्रेड में एटलीस्ट 200 पिप्स का रिस्क लेना ही होगा। ओके जी सर। एक ट्रेड में 200 पिप्स का अगर 0.02 में जाता हो तो $4 का रिस्क एक ट्रेड में लेना ही पड़ेगा। अगर 0.10 में जाते हो तो $20 का रिस्क। वो बैलेंस जब आपका बड़ा होगा तब आप ये रिस्क ले सकते हो, राइट, एक ट्रेड में। जी सर। ओके तो ये चीज मैं अब मार्केट में दिखा रहा हूं, देखो मार्केट में ये चीज दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर तो क्लीन है सब कुछ व्यू। ये जो ट्रेड नीचे गिरा है ना, इस प्लेस तक आएगा ही आएगा, ये तो समझ गए। জি এটা যে ট্রেড, এই যে রেডটা যে ট্রেড গেল, এ লাস্ট সেকেন্ডে বায়ার হোক, এখন সমস্যা নাই। কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে এখান থেকে যে এখানে পর্যন্ত অন্তত নামবে, এটা তো বুঝতে পেরেছো। জি ভাই। বায়ার এক্সজস্টেড, রাইট, সো জি। বায়ার ইনসাইড, তো সেলার নামবে এই পর্যন্ত, সে নামবে, ঠিক है ना। तो बायर एग्जॉस्टेड, बायर इनसाइड, सेलर गिरेगा, राइट। ওকে তো দেখেন এখানে যখন আপনারা ট্রেড এক্সিকিউট করতে যাচ্ছেন, এখানে কি বায়ারের ইনসাইড হওয়ার পরে ক্ষমতা আছে? আর বায়ার এখানে যেভাবে উঠলো না ভাই। ক্ষমতা, তো এখানে কি বড় উইক নামবে? না ভাই। বড় উইক বানাবে না। তো এখানে আমাদের কত ডলারের কত পিপসের রিস্ক হচ্ছে দেখেন। ওপেনিং থেকে যদি বলে 174 থেকে 175, 100 পিপের একটা রিস্ক হচ্ছে না? জি। 100 पिप्स একটা रिस्क होता है ना, 100 पिप्स रिस्क। यहाँ पर देख रहे हो बायर इनसाइड है, तो बायर के पास तो पावर नहीं है, राइट। और ऊपर का खाना बहुत दूर में है, वो नीचे वाला खाना ही खाने को आएगा। एक फंडा है, राइट। तो देखो यहाँ पर कितना पिप्स का रिस्क हुआ? 100 पिप्स। 100 पिप्स का। अब देखो एक चीज, सेलर यहाँ पर इनसाइड है, बायर कंटिन्यूएशन दिया है, तो हम इस ट्रेड में एग्जिट घुसेंगे, राइट। जी जी सर। तो यहाँ पर कितना पिप्स का रिस्क है? 0। यहाँ पर 100 सेलर 0 पिप्स। यहाँ पर कितना? 0 पिप्स। सेलर यहाँ पर गया ना इनसाइड होके, बायर तो पावरफुल है, सब खा के खुके आया है, वो खुद के अंदर से ही खा के गया है, तो वो तो नीचे नहीं गिरेगा, राइट, ऊपर ही जाएगा, हमको तो मालूम है, राइट। यहाँ पर कितना पिप्स का रिस्क है मुझे बताओ? 20 पिप्स। 20 पिप्स का रिस्क है, 10 और 20 पिप्स का रिस्क है। 10 এখানে সেলার এক্সজস্টেড ইনসাইড, সেলারের কাছে কি ক্ষমতা আছে? না না, আমরা তো বুঝা শেষ, বাইরে পাওয়ারফুল, রাইট। তো এখানে আমার কত পিপসের রিস্ক? সর্বোচ্চ 100 পিপসের রিস্ক হওয়া উচিত, সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ 100 পিপসের রিস্ক হওয়া উচিত, কিন্তু এখানে রিস্ক আছে কত? 10 20, 100 এর মধ্যেই দেখবেন রিস্কটা থাকে, যখন অপোজিট পার্টির ক্ষমতা থাকে না। समझ में आया? ओके अब देखो अपोजिट, देखो अपोजिट पार्टी के पास यहाँ पर भी है कुछ नहीं है ना, तो कितना पिप्स का रिस्क हुआ देखो इसमें। हम यहाँ पर हमें घुसना है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, ओके सॉरी, यहाँ पर हमें घुसना है, राइट। तो इसमें कितना पिप्स का रिस्क? 93 से 94, दैट्स मीन कितना? 100 से 150 पिप हो। 100 से 150, पायर के पास तो कुछ नहीं है जी। तो 100 से 150 पिप का रिस्क। मैं ये क्यों बता रहा हूं समझोगे? जस्ट वेट, समझो यहाँ पर सब खाने के बाद मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, समझो ओके नीचे आएगा अभी अभी नहीं ना। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो ये भी तो हमारा ट्रेड था, राइट। यहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते थे। तो यहाँ पर कितना हुआ? 98 से 96, 96.68, 98.2, ऑलमोस्ट 150 पिप का रिस्क है। जी सर। ठीक है ना जी। 150 পিপ का रिस्क है ना यहाँ पर। क्यों है? बिकॉज सेलर के पास क्या नहीं है, अंडा नहीं है। এখানে আমাদের রিস্ক কত? 150 পিপস। কেন? কারণ হচ্ছে সেলারের কাছে ক্ষমতা নাই। এখানে আমাদের রিস্ক কেন নাই? सेलर सब खावा शेष, सेलर इनसाइड। यहाँ पर अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें कितना रिस्क लेना होगा, ये हमारा दिमाग में होना चाहिए। सेलर के पास तो कुछ नहीं है, कितना होना चाहिए? 100 से 200 पिप। 100 से 200 पिप। तो 100 पिप और 200 पिप, इससे ज्यादा मार्केट नीचे नहीं आएगा, राइट। রাইট স্যার। আমি যেটা বলতেছি, জয় ভাই, রিয়া, আমেনা, ডাইনামিক ভাই, তারপর হচ্ছে ফাইম ভাই, বুঝতে পারতেছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি? বুঝছি ভাই, আমরা রিস্কটা রাখবো স্টপ লসটা 100 বা 100 কাউন্ট করে তারপরে এন্ট্রি নিব। এটাই তো আপনাদের প্রবলেম। এখন এই প্রবলেমের সলিউশনটা আমি বলতেছি, এখনো সলিউশন বলিনি, ওকে। আমি জাস্ট বুঝাচ্ছি। এখন আমি একটা জায়গা যাই যেখানে আমাদের রাইট ট্রেড আছে কিন্তু অপোজিট পার্টির মধ্যে পাওয়ার দেখা যাচ্ছে। গতকালকে একটা ট্রেড মারছিলাম, ট্রেডটা মারছিলাম কোথায়? এই যে এখানে একটা ট্রেড মারছিলাম, সরি দেখা গেছে, মনে পড়ছে। এই যে এইখানে, হ্যাঁ এইখানে अपोजिट पार्टी में तो एग्जॉशन है, बट ये दोनों आके
यहाँ पर तो हमारा ट्रेड था, राइट? यहाँ पर भी हमारा ट्रेड था, यहाँ जी पर भी हमारा ट्रेड था, यहाँ पर भी हमारा ट्रेड था। ओके, समझो एक चीज के यहाँ पर कितना पिप्स का 47 से 41 आ गया, 47 से 41 कितना पिप्स का 600 रिस्क? 600 पिप 600 पिप नहीं, 42 है, 41.95, ऑलमोस्ट 42, 500 पिप हो गया ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट 500 पिप्स का रिस्क है। तो हम तो देख रहे हैं बायर ही जाएगा, राइट? सेलर आने के बाद ये जाने के बाद बायर ही तो जाएगा, नीचे तो खाना नहीं है, नीचे तो खुद का खाना खुद ही खा के उठा है, तो इसके बाद तो बायर है। तो यहाँ पर क्या खाना है? यहाँ पर क्या खाना है? नहीं। तो खाने को कौन सा साइड में खाने को जाएगा? ऊपर साइड में ना। জি স্যার। তো নিচে তো খাবার নাই, নিচেই নিজেটা খাইয়ে চলে গেছে বায়ার, রাইট? নিচে তো খাবার নাই, এখানে তো খাবার নাই, এখানে তো খাবার নাই, মার্কেট কোন দিকে যাবে? উপরের দিকে যাবে, ঠিক কি না? হায়াত ভাই, জয় ভাই, আনিক ভাই, জি ভাই। আমেন আরিয়া, ঠিক কি না? উপর দিকে যাবে। তো যদি উপর দিকে যায়, কিন্তু আমি কি এখানে সেলারের ক্ষমতা দেখা পাচ্ছি না? এইটা সহ, হ্যাঁ, এইটা সহ আমি সেলারের ক্ষমতা দেখা পাচ্ছি না? সেলার সেখানে ভাই জি উইক স্যার। হয়ে গেল না? হ্যাঁ, সেলার সেলার- উইক হইলো, কিন্তু সেলারের মধ্যে দেখেন প্রেসার, স্টেবল প্রেসার, তার মানে কি? না ওটা বুঝছি, কিন্তু ভাই কিছুটা বাকি। ব্যাক করছে, ওখানে সে শেষ হয়ে গেল না তার মানে- বাংলাদেশের মুখটাতে। আমার আছে এবং এখানে একটা উইক করতে পারে। উইক করতে পারে, কিছুটা বাকি আছে। বাকি আছে। সেলারের প্রেসার আছে না, বাইরের উপর প্রেসার হ্যাঁ। বাইরের নিজের মধ্যে নিজে রাখতেছে না, তো এই ক্যান্ডেলে যাওয়ার জন্য তো আমার বড় উইক আসতে পারে, এটা তো মাথায় আমার থাকতে হবে। জি ভাই। বুঝতে পেরেছেন আরেক ভাই? হ্যাঁ ভাই বুঝছি। সেলার তো প্রেসার এখানে- ক্রিয়েট করতেছে, তার মানে কি? প্রেসার ক্রিয়েট করে যখন রাখতেছে, তার মানে সে শক্তি আছে তার মধ্যে। আমি বুঝতেছি মার্কেট উপরে যাবে, কিন্তু তার মধ্যে শক্তি আছে, আমাকে কি রিস্কটা ওরকম ফ্যাক্টর থেকে নিতে হবে, ঠিক আছে? हम्म। तो कितना पिप का डिफरेंस आया? 500 पिप का डिफरेंस है, यहाँ पर 500 पिप्स का डिफरेंस आया। तो हम अगर ओके ट्रेड एग्जीक्यूट बाद में जाते हैं, समझो। सेलर यहाँ पर गया ना, जी गया तो जी भाई। बाहर का बहुत ही अच्छा। यहाँ पर देखो ये भी हमारा ट्रेड है, ओके, ये भी हमारा ट्रेड है, ये सारी चीज जाएगा ऊपर, बिकॉज नीचे वाले खाना खा गया, ये सारे खाना खा के उठा है, तो ऊपर तो जाएगा ही, राइट? तो बाद जी में सर। आते हैं, बट ये इसमें रिस्क कितना है? देखो 5491, 5617, दैट्स मीन That's the difference. 120 पिप्स का रिस्क है, 150 पिप्स का रिस्क है, ऑलमोस्ट 150 पिप्स का 150 पिप का रिस्क है, राइट? राइट और रॉन्ग? सर। ओके, यहाँ पर बायर तो गया, ठीक है ना, बायर के पास तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बायर के पास कुछ है नहीं ना, तो कितना पिप्स का? 58 से 56, 35, 58, 78, 87, दैट्स मीन 150 पिप्स का रिस्क, ठीक है ना? তো এখানে জি ভাই। কতটুকু রিস্ক? 150 পিপের রিস্ক, যখন অপোজিট পার্টিতে কোনো ক্ষমতা থাকছে না, রাইট? জি ভাই, ক্ষমতা থাকলে 500 ক্ষমতা থাকলে তাহলে 400 পাওয়ার পর্যন্ত। দেখেন আমি এটা কেন বলতেছি, এটা বুঝবেন, এখনই বুঝবেন। দেখেন এই যে যখন অপোজিট পার্টিতে ক্ষমতা নাই, অপোজিট পার্টিতে ক্ষমতা নাই, মার্কেট তো নামবে, উপরে তো খাওয়া দাওয়া কিছু নাই, সব তো খাই দায় আসছে, রাইট? মার্কেট কোন দিকে নামবে? এই যে নিচে যে খাবারটা তৈরি করে গেছে, এগুলোতে নামবে, আমরা শিওর। এখন বিষয় হচ্ছে রিস্ক কত এই ক্যান্ডেলে আমাদের? এটা তো আমাদের ট্রেড ক্যান্ডেল, তো রিস্ক কত? হাইয়েস্ট 150। हाईएस्ट 150, বাট এখানে কোনো রিস্কই নাই, ঠিক আছে? মাথায় রাখিয়ে কিন্তু এই কথাটা, यहाँ पर रिस्क हाईएस्ट 150 का है, बट यहाँ पर तो कोई रिस्क ही नहीं है हमारा, ओपनिंग से जा रहे हैं। ओके वे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अब समझोगे। यहाँ पर कुछ है सेलर के पास, अंडा कुछ है, अंडा बच्चा कुछ है, अगर हम इसमें ट्रेड जाते हैं तो हमारा रिस्क कितना होता है? हाईएस्ट साइज 50 पीस का रिस्क है, 50 जी 50 भी नहीं है, उसका भी कम है, अगर सही से 57 सॉरी ऑलमोस्ट 50 पिप्स का भी रिस्क नहीं है, 50 से भी कम है, राइट? जब सेलर का दिक्कत वाली सिचुएशन है, राइट? सेलर तो नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई? जी सर। मैं ये जी। क्यों दिखा रहा हूं, अब समझोगे कुछ देर के बाद। यहाँ पर देखो सेलर के पास कुछ है, सेलर वीक हो गया, स्वाइप कर दिया इनसाइड, ओके खुद के अंदर खुद रह गया, बायर को दे दिया, तो सब खा के उठा। सेलर के पास कुछ भी पावर है? सब तो नहीं। खाना खा के उठा है। एक खाना खा लिया, ये भी हमारा सिचुएशन है जो हम समझ गए, और खाना नीचे नहीं है, ये भी हम समझ गए कि मार्केट ऊपर जाएगा, राइट और रॉन्ग? এখানে সব খাবার খেয়ে ফেলেছে, সেলার উইক হয়েছে, সেলার সোয়াইপ করেছে, সেলার নিজের মধ্যে নিজেই রয়ে যাচ্ছে, বায়ার চলে আসছে পাওয়ারফুলি, তার মানে কি এখানে আমাদের কোনো সেলারের ক্ষমতা নাই, তাই না? তো এখানে কত রিস্ক দেখি একটু, 156.74, 156.08, दैट्स मीन कितना 60 और 70 पिप्स का रिस्क है, राइट? समझ में आया? अब জি এখন আমি আসি আসল কথায়। এবার কোন কথায় আসবো? আসল কথা। আসল কথায়, আসল কথায় এখন আমি আসবো। এই আসল কথাটা কি? এই আসল কথাটা হচ্ছে এন্ট্রির বিষয়। দেখো তুমি ফরেক্স ট্রেডিং করতে আসছো, হ্যাঁ? তুমি যখন ফরেক্স ট্রেডিং করতে আসবা, তখন তোমাকে এতটুকু মাথায় নিতে হবে যে তুমি মিনিমাম 200 পিপের কি নিবা? রিস্ক নিবা। কি বললাম? মিনিমাম 200 পিপস।
आप लोग जब फॉरेक्स में आओगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा तो मिनिमम 200 पिप्स का रिस्क लूंगा। कितना पिप्स का? 200 pips 200 पिप्स का रिस्क लूंगा और नहीं लूंगा, कौन सा है? लूंगा। ওকে 200 পিপের রিস্ক নেবেন। তো আপনারা কত পিপসের রিস্ক নেবেন? হায়াত ভাই, জয় ভাই, আমেনা রিয়া, মানে আপনাকে 200 পিপসের রিস্ক নিতে হবে বা 200 250 এর মধ্যে রিস্ক নিতে হবে, জি ভাই, রাইট? জি হুম। জি তো এই যে 200 পিপসের রিস্ক যখন আপনি দেখবেন অপোজিট পার্টিতে পাওয়ার আছে, তখন আপনার ট্রেডটা এক্সিকিউট হবে যখন মার্কেট মিনিমাম কত 200 থেকে 300 পিপ নামবে। কোথা থেকে এক্সিকিউট জি। হবে? 200 থেকে 300 মার্কেট যখন 200 থেকে 300 পিপ নিচে নামবে তাহলে আপনার কত রিস্ক নেওয়া হচ্ছে? সে যদি 500 600 পর্যন্ত নামে আপনার ওই 200 পিপি রিস্ক হচ্ছে 500 পর্যন্ত নামলে, নাকি? জি ভাই। কথা বুঝতে পেরেছেন? জি ভাইয়া। हाँ? আমি আসতেছি, এটা আবার মার্কেটে বুঝাবো। देखो आप अगर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, समझो यहाँ पर बायर के लिए एक ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर सेलर के पास आप सेलर और सिचुएशन देख के देख रहे हो कि यहाँ पर सेलर में पावर है, तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो चाहिए। समझो ये एक वीक है, यहाँ पर 100 पीप, यहाँ पर 200 पीप, यहाँ पर 300 पीप, यहाँ पर 400 पीप, यहाँ पर सब 500 पीप्स तक वो गिर सकता है। इससे ज्यादा आपका सही ट्रेड में नहीं गिरेगा। ओके, जी। तो आप अगर इसमें एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो जिसमें अपोजिट पार्टी में पावर है, तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट कहां से होना चाहिए? इस प्लेस से 200 से 300 300 से और 200 से आपका ट्रेड। तो आपका इस प्लेस के अलावा नीचे आपका कितना रिस्क होता है? 200 पिप्स का रिस्क होता है जब पावर है, पिछले वाला सिचुएशन में पावर है। और अगर पिछले वाला सिचुएशन में पावर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? ओपनिंग से, और ओपनिंग से थोड़ा ओपन होकर नीचे जब गिरेगा हल्का सा, आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दे सकते हो, जहां पर आपका रिस्क वही 200 पिप्स का होगा हाईएस्ट। জি স্যার। যখন আপনাদের পাওয়ার থাকবে না, অপোজিট পার্টিতে ধরেন পাওয়ার নাই, তখন আপনি কি করবেন? ওপেনিং থেকে ট্রেড এক্সিকিউট করবেন অথবা একটু নিচে আসে 100 পিপের আসতে পারে এরকম একটা আশা করে ওখান থেকে ট্রেড এক্সিকিউট করবেন। যদি ট্রেড এক্সিকিউট করতে না পারেন, তার আগে যদি চলে যায়, যাক মিস হোক। কথা বুঝছেন? জি ভাই। এখন দেখেন আপনারা তো এখন প্রথমে ছোট ছোট ব্যালেন্স নিয়ে আগাবেন, তো আপনারা একটা ট্রেডে কত ডলার রিস্ক নেবেন? $4, $3, $4, $5, তাই না? রিস্ক জি নেবেন। ভাই। তো এখন একটা জিনিস দেখেন যে আপনার অপোজিট পার্টিতে যখন পাওয়ার নাই, তখন আপনি রিস্ক নেবেন কোথা থেকে? এখান থেকে, নাকি? 0.02 তে ধরেন 0.02 তে আপনি এখান থেকে রিস্ক নেবেন। তাহলে আপনার নিচে নামলে কত ডলারের রিস্ক হচ্ছে? 500 পিপ পর্যন্ত। আপনি জানেন যে এটা 100% শিওর মার্কেট উপরে যাবে, কিন্তু পাওয়ার আছে ওই জন্য ও নিচে নামতেছে। ঠিক আছে? ধরেন এখান থেকে নেবেন আপনি 200 মানে কত? $4 রিস্ক হচ্ছে না? জি। আর যখন অপোজিট পার্টিতে পাওয়ার নাই, ঠিক আছে, অপোজিট পার্টিতে কি নাই? পাওয়ার নাই, তখন আপনার কত? সর্বোচ্চ হাইয়েস্ট 100 পিপের, তার মানে কি আপনার $2 রিস্ক হচ্ছে। $2 রিস্ক হচ্ছে, আর উইন হলে তো মোটামুটি আপনি 400-500 পিপের ইভেন 600-700 পিপেরও প্রফিট পাচ্ছেন, রাইট? এবার বুঝছি জি কেন ভাই। করলাম। হুম? এটাই ভাইয়া, এর জন্যই স্টপ লস হিট হচ্ছিল। এই জন্য স্টপ লস হিট হচ্ছিল। কিন্তু আমি ভাবছিলাম যে আপনারা হয়তো ক্ষমতা থেকে যখন ক্যালকুলেশন করতে যাবেন তখন হয়তো বুঝবেন বিষয়টাকে। समझ में आया मैंने जो बोला? जब पावर नहीं होता है तो आपका रिस्क कितना होता है? $2 का। और जब पावर में होता है 0.02 में आपका रिस्क हाईएस्ट $4 का होता है। जी सर। बिकॉज आप पावर में जब देखोगे कि प्रीवियस पार्टी पावर में है, वो एग्जॉस्टेड है बट पावर है उसके अंदर, तो आप क्या करोगे? 200-300 पीप नीचे गिरेगा, देन वहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, राइट? राइट सर। ओके, अब मैं जाता हूं मार्केट में जाके दिखाता हूं। ये है एंट्री का असली मजा, असली मसला। समझे? देखो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड था, ये ट्रेड तो हम बाइनरी में करते हैं, राइट? ट्रेड है ना? जी। ऊपर राइट तो सर। सब खा के आया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? नीचे तो खाना नहीं है, बहुत देर में है, बहुत दूर में है, तो उसको खाना क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? तो समझो यहाँ पर क्यों इतना बड़ा आया? देखो बायर के पास पावर है ना, जी सर। इसमें अगर हम घुसते हैं तो हमें कौन सा प्लेस से एग्जीक्यूट करना चाहिए? फर्स्ट वाली देखो तो, यहाँ पर 76 से 80 चला गया, 80 चला गया, दैट्स मीन कि 400 पिप्स का रिस्क है ना यहाँ पर, 400 पिप्स का। जी सर। 200 पीप ऊपर जाने देंगे, उसके बाद ही लेंगे। 200 और 300 पीप ऊपर जाने देंगे, बिकॉज हम जानते हैं वो 300 पीप ऊपर जाएगा ही जाएगा। देन गिरेगा, राइट? राइट सर। तो हम यहाँ पर कितना पीप ऊपर जाने देंगे? 200 से 300। 200 से 300। बट यहाँ पर देखो सेलर का इन्फ्लुएंस भी नहीं है, सेलर बायर का हेवीली प्रेशर है, एंड सेलर वीक होने के बाद इनसाइड भी है, तो हम यहाँ पर क्या ओपनिंग से जा सकते हैं ना? वो तो $100 का, 100 पिप्स का और 200 पिप्स का रिस्क हम एवरी कैंडल में लेते ही है। ओपनिंग से जाना होगा। ओपनिंग से जा सकते हैं यहाँ पर, जी। बिकॉज यहाँ पर गिरेगा तो कितना गिरेगा? 100 पिप्स और 200 पिप्स, जिसका हम तो रिस्क लेने ही चाहते हैं। जी सर। और यहाँ पर हमें 200 पिप्स ऊपर जाने के बाद और 300 पिप्स ऊपर जाने के बाद हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। এবার বুঝতে পেরেছেন আপনাদের উইকের সমস্যাটা কোথায় আর আমার কেন সমস্যা হয় না, আপনাদের কেন সমস্যা হয়? समझ में आया क्यों मेरा दिक्कत नहीं है, आप लोगों का दिक्कत है? जी भाई। এইবার ট্রেড এক্সিকিউট করতে আপনাদের অসুবিধা হবে?
इंशाल्लाह महोदय। এবার ट्रेड কিন্তু एग्जीक्यूट করতে আপনাদের অসুবিধা হওয়ার কথা না। अब ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आप लोगों को क्या कोई दिक्कत होगा? हुँ? दिक्कत होगा भाई? बोलो। नहीं होगा सर। আচ্ছা ভাইয়া, আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যে বাম পাশে যে ভাইয়া গ্রিন হ্যামার যেটা করলো, অনেক বড় লিকুইডিটির উপরে যে উইক ছাড়লো, ওইটা ভাইয়া কভার করতে না গিয়ে যে মাঝখান থেকে টার্ন করলো, মানে লিকুইডিটি ধরে ওটা বসেছিলাম, কিন্তু কোথায়, হ্যাঁ কোথায়? বামেরটা এটা? ভাইয়া, না এটা? না আরো বামে, রেড, এটা? একদম হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা এখানে যে উপরে যে গ্রিনের উইকটা, হ্যাঁ ভাবছিলাম এটা কভার করতে যাবে বড় উইকটা, কোন গ্রিনের উইক? এই ওই যে যে এটা? ইনভার্টেড হ্যামার, হ্যাঁ হ্যাঁ ভাবছিলাম এটা কভার করতে যাবে, হ্যাঁ, কিন্তু আগে এখানে একটা যাবে। রেড চলে আসছে। আগে একটা? ওই যে রেডটা যে নেমে গেল ওখান থেকে, এই এটাতে রেডটা যে নেমে গেল? হ্যাঁ। ভাই, আপনি দেখেন এখানে কি আপনার ট্রেড আছে রে ভাই? আমাকে বুঝান। না ভাইয়া, ওই আপনি পিছনে সেলার এখন অ্যাডজাস্ট, সেলার উইক, হ্যাঁ, ভাবছিলাম যে হ্যাঁ। বাইরে উঠে যাবে, দেখেন কভার করবে। সেলার হুম। পাওয়ারফুল, সেলার উইক হইছে। কিন্তু আপনি এখানে সেলারের অবস্থাটা কি বুঝতেছেন? সেলার বায়ারকে নিজের মধ্যে নিজে রাখে দিচ্ছে। তার মানে কি সেলারের কাছে ক্ষমতা আছে? এই কারণে তো এখানে এত বড় উইক ছাড়লো। এখন দেখতেছি ভাই, এটাও খেয়াল করতে না, আমি ভাবছিলাম এই উইকের মধ্যে প্রেসার দিয়ে মানে সেলার আরো মরে গেছে, মানে এটা তাহলে উইক ভাই, কভার করবে, এটা কিন্তু সেলার ভাবছিলাম। তো তার ক্ষমতা শো করতেছে। তার মানে কি হ্যাঁ, আপনার দিক তো উপরে যাবে। উপরে হুম, যাবে। কিন্তু কি করবে সে? উইক ছাড়বে আগে না বড়? উইক দেখাতে হবে। হুম হ্যাঁ। এখন দেখেন বায়ার এখানে তারপরে নিজের মধ্যে নিজে থেকে এক্সজস্ট হয়ে গেল না? হুম। এই কারণে তো এই সেলারটা আসলো। এখন বায়ারটা যখন আসলো দেখেন, নিচে তো সব শেষ। সব এগুলা জি। খায়া দুইয়া উইঠা না, ওই এখানে আমাদের আপনি প্রফিটের বাইনারিতে দিকে তো ভাই চলে এটা গেলেন। চলে যায়, আমাদের বাইনারিতে এই ক্যান্ডেলটা কিন্তু উইক কভার করে ফেলে, এইটাতে দেখছি রিয়েল মার্কেট এটা একটু বেশ কম আছে। এই উইক কভার করে বাইনারিতেও না। করে না। কখন করে? ওইটার খেলা আছে। সেলার পাওয়ারফুল আছে ভাই। সেলার পাওয়ার দেখাচ্ছে। উইক কভার করবে কেমনে? ওকে না, সেলারকে আমি আনতে ওই হবে তারপরে উইক যাবে। ক্যান্ডেল করে আসছে তো, আমি এটাকে একজোট ধরে ফেলছিলাম, এরপর উইক হয়ে গেছে, ভাবছি এই উইকের মধ্যে মানে মারা গেছে, আরেকবার প্রেসার দিছে, আরেকবার শেষ হয়েছে, এটাতে আমি হুম, যাবো, কিন্তু এটা দেখে ছোট গেইন হয়েছে। দেখেন হুম উপরে যে খাবারটা তৈরি করছিল এখানে, এই খাবারটাকে এখানে খায় আসছে। বিধায় ওকে আবার খাবার ক্রিয়েট করা লাগলো। হুম, বুঝছেন না? বুঝছি এখান ভাইয়া। থেকে জি। এখানকার খাবারটা খায় আসছে। বিধায় ওকে আবার খাবার ক্রিয়েট করা লাগলো। মানে এটা এখন ভাইয়া অল্প একটু ওকে গ্যাপ আবার থাকলে এটা টাচ করে আসলে এটা ইয়ে হয়ে যাবে না, মানে হ্যাঁ, রিকভার হয়ে যাবে। মোটামুটি আচ্ছা মেক্সিমাম তো আচ্ছা, খাই ফেলছে। মেক্সিমাম তো খাই ফেলছে। হ্যাঁ, তারপর কি করলো যে হুম নিচে খাইলো। এখন নিচে খাওয়ার পরে তো ও উপরে যাবে। কাকে খাইতে যাবে? উপরে তো খাবার নাই। হুম, খায় তো আসলো কেবলই। এখন কি করবে? খাবারটা ক্রিয়েট করবে। ক্রিয়েট করে এই যে নিচে সবগুলো নিয়ে এইবার যাবে হচ্ছে রাজার মতো এই পয়েন্টটা পর্যন্ত যায়। দেখেন ঝামেলা করবে। খাবার তো ওইখানে, তার উপরে তো নাই। তারপরে এখানে আসে দেখে যে খাবার আর উপরে নাই। খাবার উপরে আছে? সবই তো এগুলা লুচকা ফুচকা। ও তো খাবার খেয়ে লাভ নাই আমার। তাহলে এখানে আবার খাবার ক্রিয়েট করলো। নিচে তো খাবার সব খাওয়া হয়ে গেছে। ও আবার খাবার খেতে চলে গেল। কথা বুঝছেন? খেলাটা এই চলে। মার্কেটের গেমটাই এটা। তো এখন বুঝার মধ্যে আসছে যে আপনাদের রাইট ট্রেডে কতটুকু উইক ছাড়তে পারে, কতটুকু ছাড়তে পারে না। এখানে কেন বড় উইক ছাড়লো শোনা? এখানে বলো কেন বড় উইক ছাড়লো? 203 থেকে 203 থেকে 199 অলমোস্ট 4 একটু ওয়েট। ওকে, अब समझ में आया आपका एंट्री का कहाँ से होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए? এখন কি বুঝতে পেরেছেন কোথায় থেকে এন্ট্রি হতে পারে আর হবে না? जी भाई। হ্যাঁ? খাবার দাবারটা একটু আরেকবার একটু শেষবার রিপিট করে দেন তো, একটু ক্লিয়ার হয় আর কি। আপনি খাবার দাবারে কোথায় প্রবলেম ফেস করতেছেন এটা স্ক্রিনশট তুলে আপনি গ্রুপে দেন। আমাকে দিয়ে শেষ করায় তো লাভ নাই। জি আপনি জি। বসে যেই সকল জায়গাটা বুঝতেছেন না ওইটা আমার কাছ থেকে ক্লিন করাইতে হবে। তাহলে বোঝা যাবে যে আপনি কতটুকু বসছেন, বিষয়টাকে কিভাবে ভাবতেছেন আপনি। তাহলে আমি আপনার সমস্যাটাকে ধরতে পারবো। আমি তো ওই সেম জিনিসই রিপিট করব। এতদিন যা রিপিট করে আসছি। তাই না? আপনি একটু কষ্ট করে খাবারটা কি হচ্ছে না হচ্ছে এটার বিষয়ে একটু আপনি রিসার্চ করেন। আপনি একটু ব্যাক মার্কেটটা দেখেন প্রপারলি, তাইলে আপনি অনেক কিছু খাবার দাবারে পেয়ে যাবেন। খাবার দাবার মানে কি? খাবার দাবার মানে হচ্ছে যে মার্কেট এখানে নামতেছে, নামতে, নামতে নিচে দেখো আর কোনো লিকুইডেড পয়েন্ট নাই। তো কি করবে? উপরে যেগুলা লিকুইডেড পয়েন্ট করে গেছে সেগুলাকে খাইতে যাবে। তাই না? নরমাল হিসাব। এখন শুধু খাবার দাবার নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না। খাবার দাবার আপনাকে কি দিবে? ডিরেকশন দিবে। যেমন এখানে মার্কেট কি বলতেছে যে উপরে এই খাবারটাকে খেয়ে আসলো, রাইট? এই খাবারটাকে খেয়ে আসলো না? जी भाई। मार्केट यहाँ पर खाना खा लिया ना? जी तो ऊपर सर तो इसमें खाना नहीं है। ऊपर तो खाना नहीं है। ऊपर तो खा लिया। इसमें जो जो भी बंदे घुसे थे उसको तो खा लिया, राइट? इसलिए देखो मार्केट पहले नीचे आ रहा है। नीचे ये खाने के लिए ये जोन में आ रहा है। क्यों? बिकॉज़ ऊपर वो जाएगा किस लिए? खाना तो यहाँ पर खा लिया। सर बाहर भी कवर नहीं हुआ है तो कैसे मतलब कुछ खाने का क्रिएट जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ थोड़ा। तो कहाँ पर जैसे समझ नहीं आ रहा है अब निकालो। अभी अभी जैसे वो बना है ना बाहर कैंडल बता रहे थे सेलर कैंडल का वीक जो बना है वो ऊपर
तक पूरा गया नहीं है, पूरा तो खाया नहीं है, उसने क्रिएट कर रखा है अभी भी, तो वो डायरेक्शन प्रॉब्लम होती है कि वो ऊपर ही जाएगा। भाई जब खाना यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खा लिया ना, इस छोटे चीज़ के लिए तो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, राइट? इस कैंडल को ही तो जाना चाहिए था, तो इसको खाने के लिए। क्या ये छोटी चीज़ के लिए खाना जाएगा? तो वो खाना क्रिएट कर रहा है। वो फिर से खाना क्रिएट किया ना, उसके बाद वो जाने की ट्राई करेगा। समझे? अब इसमें दिक्कत नहीं होगा। क्यों दिक्कत हो रहा है? बिकॉज़ आप लोग क्या देख रहे हो? आप लोग यहाँ पर मार्केट को बैक में देख नहीं रहे हो सही से। आप समझो यहाँ पर। एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पर सब खाना खा के गया? ये क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर सब खाना खा के गया जो बॉडी से एंटर हुआ आपके लिए? उस लोगों जी, को भी घुसा दिया चाकू, राइट? जो भी जी, बंदे यहाँ पर था उसको खाने खा के गया? जी सर। तो यहाँ पर तो इतना बाकी था, इसको क्यों नहीं आया? आप क्यों बोल रहे हो कि ये सही ट्रेड है आपके लिए? बताओ मुझे। बोलो, क्यों नहीं आया? इतना जी, छोटा-सा तो खाना था वहाँ पर, क्यों नहीं आया भाई? राइट सर। बोलो। সেকেন্ড হলে ভাই এন্ট্রি নিতে চাইছিলাম, পরে চলে গেল উপরে, পরে আবার সেকেন্ড রেডেরটা এতে নিছিলাম। ओके, अब बोलो, वहाँ पर खाना क्यों नहीं खाया? भाई, इस चीज़ को ना देखो, इस चीज़ को सही से देखो, सही से देखो। अब देखो, खाना यहाँ पर था, खाना यहाँ पर खा लिया, राइट? ऊपर को ये कहाँ पर खाना है? ये तो सारे लोग खाने खा खा चुका है, राइट? खा चुका राइट है सर। ना? हाँ? जी, तो मार्केट तो गिरेगा। कैसे पता चला? ये कैंडल आने के बाद। तो यहाँ पर तो खाना नहीं है, यहाँ पर तो खाना नहीं है, यहाँ पर भी इतना ज़्यादा खा के नीचे चला आया, तो मार्केट तो नीचे ही गिरेगा। बाहर के पास तो कुछ नहीं है। है कुछ? नहीं सर। नहीं है ना? तो नीचे ही गिरेगा। ये भी तो हमारा शॉर्ट था। बट अगर समझ जाओ तो। बिकॉज़ खाना नीचे ही क्रिएट हो रखा है, तो यहाँ पर तो जाएगा ही बाहर। ऊपर तो खाना सब खा के रखा है। ठीक है ना? यहाँ पर चला गया, तो कब क्या करेगा? यहाँ पर क्या खाना है? मुझे बताओ, यहाँ पर खाना है? यहाँ पर खाना है कुछ? नहीं। नहीं ना? तो खाना क्या किया? यहाँ पर खाने के बाद उसमें तो इसमें देखोगे कि इसमें खाना बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर वो क्लियर कर गया, तो उसका खाने को लिए जा रहा है। तो ये इस चीज़ से ही नीचे गिरेगा। ये चीज़ को खाने के लिए ये तो पता चल गया है, राइट? देखो, आप बता भी दे सकते हो कि यहाँ से ही मार्केट गिरेगा। देखो, यहाँ से जो मार्केट गिरेगा, क्या आप नहीं बता सकते थे? सर सही बता से सकते हैं। हाँ? मार्केट ऊपर नहीं जी, जाएगा, यहाँ से ही गिर जाएगा मार्केट। देखो गिर गया ना? जी सर। हाँ? बट नीचे तो खाना बहुत दूर में है और ऊपर बहुत ही पास में खाना क्रिएट कर गया, इसलिए फिर से ऊपर उठा। बट यहाँ से तो गिरे मार्केट। आपको तो ये मालूम था कि मार्केट जो भी कर ले भाई, ऊपर वाला ये खाने को जाए, बाद में जाएगा, बट वो पहले यहाँ से गिरेगा। बिकॉज़ यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा? वो लिक्विडिटी प्ले करना पड़ेगा। सेलर का मूव देना पड़ेगा। ওই समझे? মুভ দেখে ভাইয়া পরে নিচে মনে করছিলাম যে নিচে খাইতে আসবে, নিচে যে না, কাজ ছিল না বাইরের। নিচে কিভাবে খাইতে আসবে? তুমি একটা জিনিস দেখো। যখনই দেখবা যে এখানে যখনই যে এইসব মুভ দেখতে পাবা খুব বড় এই মানে ফ্রিকোয়েন্ট উইক সহ, তুমি দেখবা মার্কেট নিচে আসে না। মার্কেট নিচে আসে না রে ভাই। কারণটা কি? কারণ নিচের খাবার অনেক দূরে আর পছন্দের খাবার কাছে। এখন তোমার লাগছে খিদা, হ্যাঁ? সারাদিন কাজ করার পরে। ঠিক আছে? পাশে যে হোটেল থাকবে সেটা জি, থেকে তোমার যদি একদম পেট ব্যথা উঠে যায়, পাশের হোটেলটা থেকে তুমি খায় নিবা না কিছুটা? কিছু একটা হলে তো একটা জি, কিছু একটা হলে তো খাবা। তাই ना? জি। यही है। भाई कहाँ से मार्केट जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ से देखो यहाँ पर भी तो तुम लोग बोल सकते हो कि यहाँ से यार मार्केट नहीं जाएगा। बिकॉज़ क्यों? बिकॉज़ ऊपर खाना बहुत दूर में है, नीचे ही पास में है। ठीक है? देखो, यहाँ से जो मार्केट गिरेगा, ये मार्केट ऊपर खाना है भाई? नहीं ना? ऊपर तो नहीं। मार्केट नहीं। मार्केट यहाँ से ही गिरेगा। ये आपको तो मालूम था भाई। गिर के सेलर के लिए सब आए, देन ऊपर गए। बट ऊपर आने के बाद भी, ये खाने के बाद भी खाना तो ऊपर नहीं है भाई। तो मार्केट को तो गिरना ही है। ठीक है ना? मार्केट गिरा कैसे? मार्केट खाना क्रिएट करके गया। यहाँ पर जब देखोगे खाना नहीं है, तब मार्केट क्या किया? खाना क्रिएट किया। खा लिया, खाना क्रिएट किया, खाना क्रिएट किया। देखो खुद के अंदर खुद खाना क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर आया, यहाँ पर आके और नहीं गिरा बिकॉज़ ये जो खाना था, सब बायर ने खा के उठा था। ठीक है? यहाँ पर जो भी बंदे थे खा के उठाए, यहाँ पर जो भी बंदे थे खा के उठाए, यहाँ पर जो भी बंदे खा के उठाए। तो यहाँ पर अब ऊपर ही जाएगा। जब बायर का इतना ज़्यादा फ्लो आया, हम लोग तो इस टारगेट तक ही समझेंगे, उसके बाद वेट करेंगे कि नीचे अगर जाते, ये खाने को लिए जाते तो उसका सिचुएशन क्रिएट करेगा, राइट? वो तो सिचुएशन नहीं क्रिएट करा, वो उल्टा घूम गया एंड खाना पास में ही क्रिएट कर दिया। तो यहाँ से खाना, अब ऊपर जाने के लिए फिर से खाना ज़रूरत है, तो खाना क्रिएट कर दिया। और यहाँ पर तो खाना क्रिएट था ही, चला गया। समझे? इसके बाद और जाना नहीं पा रहा है बिकॉज़ यहाँ पर खाना नहीं था, तो फिर से खाना क्रिएट किया, चला गया। यहाँ पर इसमें ज़्यादा खाना नहीं है, तो खुद के अंदर क्रिएट किया, एक खाना यहाँ पर रख गया। तो ये कहाँ तक जाएगा? ऊपर तो खाना खा के आया है, तो यहाँ पर ही जाएगा। फिर से गिरा, फिर से क्रिएट किया, ये सारी चीज़ खा लिया, तो फिर से उठ गया। समझे? तब ये खाने के लिए चला गया। देखोगे कि इस पास में कुछ है, इधर ये गैप, इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। बट फेयर वैल्यू गैप की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। वो जब खा के आया तो ऊपर तो नहीं है, सब तो खाना खुला कंप्लीट है, तो नीचे खाना क्रिएट कर गया, तो चला आया। इतना ज़्यादा खाना नीचे क्रिएट करके रखा है, तो चला तो आएगा ही। अब हमें बोलो कि यहाँ पर क्यों नहीं खाने आया? यहाँ से क्यों उठ गया? बोलो।
বলো, বলো। বলেন, এখানে কেন খাইতে আসেনি? কেন এখান থেকে উঠে গেল? উইক দিয়ে কভার করে উঠছিল। ওকে, এখানে উইক দিয়ে কভার করে উঠছিল, হ্যাঁ? এখন এখানে একটা মজাদার লজিক আছে। আপনি যখন একটা ট্রেড বাইয়ের জন্য নেন, হ্যাঁ? ধরেন বাইয়ের জন্য নিছেন, এখান থেকে নিছেন। যখন আপনার ট্রেডটা বাই উপরে উঠতেছে কিন্তু আপনার টার্গেট এখানে, আপনি এই পর্যন্ত কিন্তু হঠাৎ করে দেখতেছেন যখন নিচে নামে, এই জায়গায় আসে, তখন আপনি এই জায়গায় ক্লোজ করে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করেন না? জি। হ্যাঁ? যে ভাই অল্প প্রফিটে ছেড়ে দিই, বেকার রিস্ক নিব না। ঠিক আছে? যখন এই ধরনের খাবার খাওয়া থাকে না, তখন এখানে অল্প কিছু মানুষ থাকে। ঠিক আছে? যারা কি করে এই মার্কেটটা নিচে আসার সাথে, সাথে অল্প প্রফিটে মার্কেট ছাড়ে দেয়। তখন এই জিনিসটা ঘটে যায়। যাই হোক, মার্কেটে অত ডিপ ইয়াতে না যাই, নরমালি ভাবি। देखो मैंने बोला था ना, ऊपर तो खाना खा के आया हूँ, ऊपर जाके क्या करेगा भाई? खा लिया ना? जी सर। यही है फंडा, और कुछ नहीं। तो আপনারা যেটা नॉर्मल बेसिक्स एंड एक्सेशन पार्ट को सही से समझ गए, विक कैलकुलेशन को समझ गए, रिस्क को समझ गए, ओके? अब लिक्विडेट पॉइंट डायरेक्शन को आपको सही से समझना होगा, ओके? तो लिक्विडेट पॉइंट डायरेक्शन को जो भी मसला आ रहा है आप लोगों के अंदर, आप मुझे बताओ, ग्रुप में स्क्रीनशॉट दो, भाई यहाँ से ये खा के नहीं गया, ये खाने को गया, और जो भी चीज है, जब ये चीज भाई ने बोला ना कि भाई यहाँ पर तो थोड़ा सा रह गया खाना, तो इस चीज को बैक में देखो, क्या हो रहा है, कब हो रहा है ये चीज, ओके? देखो, देख के मुझे बताओ कहाँ पर समझ में आ रहा है तुम्हारा, कहाँ पर नहीं। जी सर। সবাই বুঝতে পেরেছেন? জয় ভাই, আমিনা, রিয়া, আশা করি আজকের পর জি থেকে ভাই। এন্ট্রিতে আপনাদের প্রবলেম হওয়ার কথা না, যেখানে আপনি বুঝবেন যে আপনার, দেখেন আমার এটা সেকেন্ড ক্যান্ডেল এন্ট্রি, ঠিক আছে? কিন্তু বিষয় হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি না সেলারের হেভি পাওয়ার, পাওয়ার একটু লক্ষণীয় না, তো এখানে কি উইক আসতে পারে কি পারে না? আমি এখানে দেখে পাচ্ছি জি, যে এখানে আমার এন্ট্রি, এখানে আমার এন্ট্রি, কিন্তু বাইরের যে অবস্থা ধ্বজভঙ্গ, বাইরে এখানে কিভাবে আসছে, এখানে কিভাবে আসছে প্রেসার দিয়ে, তো মার্কেট যে নিতে যাবে এখানে যে উইক ছাড়বে না, এটা কি আমরা বুঝতে পারতেছি না? জি জি হুম, বুঝতে পারতেছি তো। তো বুঝতে পারছেন? এইবার আপনাকে একটা ট্রেড এক্সিকিউট করতে গেলে 200 পিপের রিস্ক নিতেই হবে, তাই না? আপনি একটা ট্রেড এক্সিকিউট করবেন, বাইনারিতে কি করেন? একটা $10 ট্রেড, $10 রিস্ক নিচ্ছেন না? জি জি হ্যাঁ? বাইনারিতে যখন আপনি একটা ট্রেড এক্সিকিউট করেন, বাইনারিতে $10 ট্রেড করলে $10 রিস্কে চলে যাচ্ছে। আর ফরেক্সে আপনি ওই $10 দিয়ে কত ডলার বানাচ্ছেন? $9 প্রফিট করতেছেন, রাইট? আর ফরেক্সে এই $10 প্রফিট করবেন, আপনি এই $9 প্রফিট করবেন, আপনাকে রিস্ক নিতে হবে কত? $4। $4 ঠিক আছে? জি ক্লিয়ার। এই জন্য বাইনারির চেয়ে ফরেক্সটা ভালো। এবং যখন ব্যালেন্স হয়ে যায়, হ্যাঁ, আমি যখন যেমন এখন করি কিছুটা, ঠিক আছে? যখন ব্যালেন্স হয়ে যায় তখন ধরেন আপনার এটা শিওর ট্রেড, হ্যাঁ? আপনার কি এটা চোখ বন্ধ করে মারতেন না সোনা পাখি? এটা কে মারতো না এটাকে? সবাই মারবো। হ্যাঁ, সবাই মারতেন না? হুম তো আমি এখানে করতাম কি, এই যে জোনটা আছে না, এই জোনটা থেকে এন্ট্রি নিতাম এক লটের, ঠিক আছে? আমার রিস্ক কত হইতো? এই যে 93, 80 থেকে 94, 43, মানে $60 আমার রিস্ক হইতো, ঠিক আছে? 60 আর এই যে ফিটা 36, কত ডলার? $96 রিস্ক, ওকে? এখান থেকে মাইরা দিতাম, তাহলে আসতো কত? 93 থেকে অলমোস্ট 82, তার মানে কত হয়? $1100, $100 রিস্কে 11, যখন ব্যালেন্স হয়ে যাবে তখন এরকম সিচুয়েশন বুঝে প্রতি মাসে ধরেন $100 রিস্কে $1100 একবারে বের হয়ে আসে 10 মিনিট 12 মিনিটে। 10 মিনিটও সময় লাগে না, কারণ প্রথমেই ঢুকেও নিচে নামে। এগুলা ক্যান্ডেলে বুঝতে সমস্যা হয় না, এগুলাতে তখন আমি এই যে এক লটই সেট করা ছিল, ঠিক আছে? এগুলাতে তখন এক লট মারা যাবে। কথা বুঝছেন? জি এটা ব্যালেন্স হয়ে যাওয়ার পরে রিস্ক, যে এরকম একটা সিচুয়েশন দেখবেন, ধরেন অ্যাকাউন্টে $200 রাখছেন, একদম এরকম সিচুয়েশন দেখে এক লটের একটা রিস্ক যখন ব্যালেন্স হয়ে যাবে, যে আপনার আজকে $200 যদি হেরেও যান, আপনি লসও করেন, আপনার গায়ে লাগবে না, এরকম একটা ব্যালেন্স যখন হয়ে যাবে। কথা বুঝা গেছে? তখন আর আনলিমিটেড অ্যাকাউন্ট তো প্রথমে পাবেন না। ভাইয়া জি। ওইটা 5 লটের ট্রেড এক্সিকিউট হবে তারপরে, মানে 10 সেন্ট 10 সেন্ট করে আপনার যেদিন 5 লটের ট্রেড এক্সিকিউট হবে, 1 সেন্ট 2 সেন্ট এইভাবে 500 সেন্টের ট্রেড এক্সিকিউট হবে, তারপরে আপনি আনলিমিটেড পাবেন। ঠিক আছে? ওগুলা এখন না, জি। ওগুলা হয়তো আপনাদের 1-2 মাস সময় লাগবে। আপাতত এগুলাতে ছোট ছোট ট্রেড এক্সিকিউট করে আপনাকে প্রফিট করতে থাকতে হবে। এখন মনে করি আমি যে আপনারা এন্ট্রিতে ভয় পাবেন না, কোন এন্ট্রিতে আপনাদের কতদূর যেতে পারে, ঝামেলা হতে পারে, এটা আপনারা জানেন। अब मैं कह सकता हूं कि आप लोगों का किस किस एंट्री में कितना जा रहा है, कितना रिस्क हो रहा है, ये आप लोग जानते हो। अब सही सिचुएशन का वेट करना पड़ेगा। खाना पीना बहुत ज्यादा है, खाना नीचे नहीं है, सब खा के उठा है, तो खाने को लिए जाओ, समझे? खाने के लिए जाओ, ভাইয়া একটু खाने के लिए जाओ। একটু সমস্যা হইতো, মানে একটু ডিরেকশনের মধ্যে নিচে ওখানে তো ধরে কোন দিকে যাইবো, ওটার মধ্যে ধরে কনফিউজের মধ্যে হয়ে যায়, যে কোন দিকে যাবো মার্কেট। তাহলে কোন জায়গায় কনফিউজে পড়তেছেন একটু বাইর করেন, বাইর করে গ্রুপে দেন, তাই না? জি, হ্যাঁ কালকে গ্রুপে থেকে দেন। স্ক্রিনশট। আপনি তো নরমালি বুঝছেন যে এখানে খাবার নাই, এখানে সব খাবার খায় উঠছে, তাই না? তো মার্কেট তো উপরে যাবে, এটা তো বুঝাই যাচ্ছে। এখানকার সব খাবার যেহেতু খায় উঠছে, তো মার্কেট এখান থেকে তো নিচে নামবে না, মার্কেট উপরে খাবার খায় রাখছে, তো এখানে কনফিউশন হওয়ার কি আছে? আমাকে বুঝান। আপনি কনফিউজ হচ্ছেন কেন জানেন? আমি বলবো আপনার সমস্যাটা কোথায়। দেখেন, আমি জীবনেও এই জায়গায় রিসার্চ করি না, আপনারা এই জায়গায় বসে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা, এখন তো এইটা হবে, এখন তো এইটা হবে,
আমি শুধু রিসার্চ করি, আমার এই ধরেন এরকম ক্যান্ডেল দেখতেছি, আমি এগুলাতে রিসার্চ করাই বাদ দিয়ে দিছি। এই ক্যান্ডেল দেখতেছি হইতে থাক, এরকম একটা সিচুয়েশন দিল। এই যে, আছে নাকি সেলারের কাছে কিছু? নাই, মার। বুঝছেন খেলাটা? কিন্তু আপনি যদি জি। এখানে সব জায়গায় রিসার্চ করতে যান, আপনি অবজার্ভ করেন নরমালি যে ভাই এখানে তো খাইলো সব, এখানে তো খাই উঠলো, তো এখন এখানে খাবার, যেহেতু নিচেরটা খাই উঠলো উপরেই যেতে পারে, দেখি কি করে। সেলারের কাছে তো পাওয়ার আছে, এই জন্য এখানে উইক ছাড়ছে। ওকে ফাইন, করো, নরমালি করুন। সেলার এখানে ইনসাইড, ওকে ফাইন, এখানে তো খাবার খাই গেছে, এখানেও সব খাবার এখানকার খাই গেল, এখানকারও সব খাবার এখানে খাই গেল, বাইরে দিল কন্টিনিউ, তার মানে এটা আমার টার্গেট নিশ্চিত। তখন আপনি যাই ঘুষেন, ঢুকেন। এইভাবে ভাবেন। কিন্তু আপনি যদি প্রত্যেকটা ক্যান্ডেলকে আপনি যদি এরকম ভাবে করতে চান যে এইদিকে, ওইদিকে, এইদিকে, ওইদিকে, তাহলে তো আপনি নিজেকে নিজে কনফিউজ করবেন। আজকে ক্লিয়ার হইছে আপনাদের এন্ট্রি-টেন্ট্রি? কতটুকু জি রিস্ক ভাই, নিতে খুব হবে, কিভাবে রিস্কে যাবে, আপনাদের সঠিক এন্ট্রিতে জি কত ভাই। রিস্ক হইতে পারে, এগুলো ক্লিয়ার হইছে? हाँ। জি ভাই। सबको सबको क्लियर हुआ आपका एंट्री के बारे में? आपका सही ट्रेड में एंट्री कहाँ तक जा सकता है? कितना पीप तक आपका रिस्क लेना हो सकता है? क्लियर है सर। हाँ? आप बाइनरी में जा रहे हो तो $10 का $10 ही फुल रिस्क ले रहे हो। फॉरेक्स में उस $10 को प्रॉफिट करने के लिए $4 का रिस्क नहीं लोगे? बोलो मुझे। बिल्कुल लेंगे सर। बिल्कुल लेंगे। तो वहाँ पर तो 200 और 300 पिप्स का मैक्सिमम रिस्क लेना ही होगा आपका। जी सर, इतना तो लेना ही पड़ेगा। इतना तो लेना ही पड़ेगा, डेफिनेटली। ओके? আমি রেকর্ডিং করছি। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।